وزارة التربية السورية الثالث الثانوي العلمي اللغة الفرنسية تقدمت مبادرة ضوء بصوت لانا ديب ظاهر. Horizon, cahier d'exercice, page 46. Production orale, إنتاج شفهي. دفتر التمارين صفحة 46. Préférez-vous accéder aux informations؟ هل تفضلون الوصول إلى المعلومات par internet ou par des livres؟ عبر الإنترنت أو من خلال الكتب؟ Dites pourquoi، قولوا لماذا، et parlez des avantages، وتحدثوا عن الفوائد et des inconvénients، وعن مساوئ de ces deux sources d'information، عن هذين النوع من المعلومات أو هذين المصدرين من المعلومات. source مصدر. Compréhension de l'écrit. فهم كتابي. Lisez attentivement le texte ci-dessous. اقرأوا بتمعن بتأني le texte ci-dessous، النص الذي في الأسفل. Marie Sklodowska-Curie، اسمها ماري كوري، née le 7 novembre 1867، ولدت ب7 نوفمبر 1867 à Varsovie بفارسوفي. Et une grande figure féminine، شخصية نسائية مشهورة جدا du 20e siècle، من القرن العشرين. Elle a toujours été déterminée، كانت دائما عنيدة، ambitieuse طموحة، et passionnée وشغوفة par son travail بعملها. Après une enfance difficile، بعد طفولة صعبة، causée par la mort de sa sœur et sa mère، بسبب وفاة sa sœur أختها et sa mère أمها، elle s'est plongée corps et âme dans la recherche scientifique. Elle s'est plongée مثل لما نحن منعبر بالعامية إنه غطست، يعني انشغلت كتير وكرست حالها. Elle est plongée corps et âme، غطست جسدا وروحا dans la recherche scientifique، بالبحث العلمي. Susan la santé des manipulations radioactives، بالية الصحة في المضاربة المشعة، الإشعاعات يعني. En 1911، بال1911 elle obtient le prix Nobel، حصلت على جائزة نوبل de chimie بالكيمياء pour ses travaux، عن أعمالها sur le polonium et le radium، أعمالها عن البولونيوم والراديوم. Elle est la seule femme، هي الامرأة الوحيدة à avoir reçu 2 prix Nobel، التي حصلت على جائزتي نوبل، et la seule parmi les lauréats، والوحيدة بين الحاصلين على الجوائز à être récompensée dans 2 domaines scientifiques distincts، والوحيدة بين الحاصلين على الجوائز à être récompensée، كُفئت dans 2 domaines، بمجالين scientifiques علميين distincts مختلفين، ayant obtenu le prix Nobel de physique، حيث حصلت أيضا على جائزة نوبل بالفيزياء en 1903، بال1903. Femme courageuse، امرأة شجاعة. La mort de Pierre Curie son mari، وفاة بيير كوري زوجها، et compagnon de travail، ورفيقها في العمل. La poussée à poursuivre، دفعها إلى متابعة ses objectifs، أبحاثه avec encore plus d'ardeur، مع حماسة أكبر. Elle est la première femme، هي المرأة الأولى à avoir enseigné à la Sorbonne، هي أول امرأة علمت بجامعة السوربون. Sa carrière scientifique accomplie، مسيرتها العلمية اكتملت. Elle a voulu mettre ses découvertes au service de l'humanité، كانت تريد وضع هذه الاكتشافات بخدمة الإنسانية.
après avoir consacré sa vie entière à la science بعد أن كرست حياتها كاملة للعلم. ماري سيتان ماري توفيت en 1934 بال 1934 des suites d'une leucémie بسبب لوسيمي سرطان الدم provenant الذي حصل لها sans doute دون شك de la manipulation d'éléments radioactifs بسبب تضارب بعض العناصر المشعة. Défiant tout, متحدية الجميع, elle a ouvert la voie à une formidable avancée scientifique. فتحت الطريق إلى علم متقدم مذهل. Elle reste وبقيت l'une des plus grandes figures féminines de l'histoire des sciences. وبقيت إحدى الشخصيات المشهورة النسائية، إحدى الشخصيات النسائية الشهيرة بتاريخ العلم. Pour vous aider, لمساعدتكم. s'éteindre, mourir, توفيت. يتوفى. Une leucémie, 2. Une leucémie, un cancer du sang. سرطان الدم هو اللوسيمي. 3. Une figure, c'est-à-dire personnage célèbre, يعني شخصية مشهورة. Page 47. صفحة 47. Je comprends. أفهم. Il s'agit A. D'une autobiographie, B. D'une biographie, C. D'une interview. شو الفرق بين الأوتوبيوغرافي وبين البيوغرافي؟ أوتوبيوغرافي هو لما يكون الشخص هو عم يكتب سيرته الذاتية، هو اللي عم يكتب عن حياته، هو اللي عم يكتب عن كل شيء، يعني شخص عم يحكي عن حاله. أما البيوغرافي هي السيرة الذاتية، مثل لما نحن بنحكي عن شخصية مشهورة، يعني مثل النص اللي قدامنا هلأ. فإذا الجواب عن هذا السؤال هو B. Il s'agit d'une biographie. هو هيدا النص هو عبارة عن بيوغرافي، سيرة ذاتية. 2. Quels sont les traits de caractère de Marie Curie? ما هي صفات شخصية ماري كوري؟ Déterminée, ambitieuse et passionnée par son travail. عنيدة، طموحة وشغوفة بعملها. 3. Qu'est-ce qui a bouleversé l'enfance de cette femme? ما الذي قلب طفولة هذه المرأة؟ La mort de sa sœur et de sa mère. وفاة أختها وأمها. Je comprends mieux. أفهم أكثر. 4. Relevez dans ce texte l'équivalent de. استخرجوا من هذا النص معادل لي. 1. Passionnément. شو عندي كلمة أو شو عندي شي بيعبر عن passionnément. شغوفة كتير. العبارة اللي بتعبر عن هيدا الشي Elle s'est plongée corps et âme dans la recherche. غطست جسدا وروحا بالبحث. 2. Refuser à se soumettre à l'action de quelque chose. رفضت الخضوع لشيء ما. Défiant tout. متحدية كل شيء. 5. Compléter. أكملوا. Marie Curie obtient le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le فراغ et le فراغ. ماري كوري حصلت على جائزة نوبل بالكيمياء عن أعمالها على le polonium et le radium. فإذا الإجابات هن البولونيوم والراديوم. page 48 صفحة 48.
Numéro 6 رقم 6. Répondez par vrai ou faux et justifiez votre choix. أجيبوا بصح أو خطأ وعللوا إجابتكم. 1. Dans ce texte, بهذا النص, on parle d'une femme savante. نتحدث عن امرأة عالمة عارفة. Vrai ولا faux؟ أكيد vrai. Justification de تعليل. Elle est plongée corps et âme dans la recherche scientifique s'usant la santé dans des manipulations radiocatives. إذن دائما التعليل باخده جمل من النص. 2. Elle a arrêté ses recherches scientifiques après la mort de son mari. أوقفت بحوثها العلمية après la mort بعد وفاة son mari زوجها. Faux. خطأ. Justification تعليل. Femme courageuse. امرأة شجاعة. La mort de Pierre Curie, وفاة Pierre Curie, son mari زوجها et compagnon de travail ورفيقها في العمل l'a poussée à poursuivre ses objectifs avec encore plus d'ardeur. دفعها لإكمال أعماله أو أبحاثه مع مزيد من الحماسة. 3. Elle a enseigné dans la plus ancienne université à Paris. Dans la plus ancienne université à Paris. علمت بأقدم جامعة في باريس. Vrai. صح. والتعليل. Elle est la première femme à avoir enseigné à la Sorbonne. هي أول امرأة علمت بالسوربون. جامعة السوربون هي أقدم جامعة في باريس. 4. Elle voulait consacrer ses activités à l'utilité publique. كانت تود تخصيص أنشطتها للمنفعة العامة. Vrai. لأنه قلنا elle a voulu mettre ses découvertes au service de l'humanité. أرادت وضع أبحاثها أو اكتشافاتها بخدمة الإنسانية. 5. Marie Curie est morte d'un cancer. Marie Curie توفيت بسرطان. Vrai. لأنه قلنا Marie s'éteint en 1934 des suites d'une leucémie. لأنه قلنا ماري توفيت بال 1934 نتيجة لوسيمي، واللي اتفقنا أنه اللوسيمي هو كانسير دو سان، هو سرطان الدم. 6. ماري كوري est d'origine polonaise. ماري كوري من أصل بولوني. Vrai. والjustification التعليل née le 7 novembre 1867 à Varsovie. ولدت ب7 نوفمبر 1867 بفارسوفي. فارسوفي هي مدينة بولونية. مكملين بنفس الصفحة. خلصنا من الكومبريهنسيون دو l'écrit. ننتقل هلأ على أسئلة القواعد. connaissance de la langue، معرفة اللغة. 1. complétez les mini-dialogues suivants. أكملوا الميني ديالوج يعني الحوارات الصغيرة التالية. ميني ديالوج، ديالوج هو الحوار، ميني ديالوج يعني حوار صغير. 1. Est-ce que tu as organisé quelque chose pour l'anniversaire de ta mère? هل حضرت شيئا ما من أجل عيد ميلاد أمك؟ Non. Je n'ai فراغ fait. الإجابة je n'ai rien fait. لم أفعل شيئا. 2. Est-ce que فراغ le monde est là? Non. Il manque encore فراغ.
إجابة: Est-ce que tout آخرتها TOUT Est-ce que tout le monde est là؟ هل كل العالم هنا؟ الإجابة non. Il manque encore ينقص ما زال ينقص quelqu'un أحد ما. 3. Est-ce que toutes نهايتها ES les étudiantes ont réussi؟ هل كل الطالبات نجحوا؟ Oui, نعم. Elles ont فراغ réussi brillamment. نجحوا بتفوق بتميز. الإجابة بالفراغ toutes نهايتها ES لأنه هون عندي إياها مؤنث جمع. إذن oui, elles ont toutes réussi brillamment. نجحوا كلهم بتفوق كلهن. 4. Tu veux prendre فراغ un jus de fruits عصير فواكه. الإجابة tu veux prendre quelque chose؟ تود تناول شيئا ما؟ بتحب تاخد شي؟ un jus de fruits عصير فاكهة. 5. Que proposes-tu pour réussir notre projet؟ ماذا تقترح لنجاح مشروعنا؟ فراغ de nous doit faire tout ce qu'il peut. الإجابة chacun de nous كل أحد منا doit faire يتوجب عليه فعل tout ce qu'il peut كل ما يستطيع. إذا que proposes-tu ماذا تقترح لنجاح مشروعنا؟ الإجابة كل منا يتوجب عليه فعل كل ما يستطيع. 6. Est-ce que les habitants de cette région parlent l'arabe؟ هل سكان هذه المنطقة يتحدثون العربية؟ الإجابة oui, ils parlent tous l'arabe. هون بالفراغ حطينا tous. نعم جميعهم يتحدثون العربية. page 49 صفحة 49 numéro 2 رقم 2. Complétez les phrases أكملوا الجمل en utilisant un connecteur exprimant la cause مستخدما دالة تعبر عن السبب. 1. Marie Curie a mené une enfance très difficile. Marie Curie عانت من طفولة كتير صعبة. فراغ sa mère était morte trop tôt. والدتها ماتت باكرا جدا. الكونكتور de cause اللي بدي استخدمه parce que. إذا Marie Curie a mené une enfance très difficile parce que sa mère était morte trop tôt. لأن والدتها ماتت باكرا جدا. 2. فراغ elle n'est raisonnable, elle sera punie. ليست عاقلة ستعاقب. الإجابة فيني استخدم comme أو puisque. بما أنها ليست عاقلة ستعاقب. 3. فراغ l'entraînement intensif qu'il avait suivi, il a gagné le maillot jaune. الإجابة grâce à. بفضل التدريب اللي اتبعيته ربحت المايو جون. انتهت أسئلة القواعد. آخر سؤال عنا يا production écrite إنتاج كتابي. rédigez une lettre à votre ami. حرروا رسالة لصديقكم أو صديقتكم pour lui donner لإعطائه des informations معلومات sur votre ville
عن مدينتكم أو فيلاج أو قريتكم. en mettant l'accent محددين sur les avantages، يعني بدنا نركز على les avantages المحاسن et les inconvénients والمساوئ de l'endroit où vous habitez عن المكان الذي تسكنوه. هيك بنكون خلصنا الإيفالواسيون du premier semestre، بنكون خلصنا تقييم الفصل الأول، وإن شاء الله تكونوا بألف خير وبالتوفيق الدائم يا رب.